adlaw naman sad madi, laing berada na sad karong adlawa. Sige madi, magsugod na ta, kay ang mga nagtanaw, naghinam-hinam na. So, stop, look, and listen mga madi! Chika diha madiba, medyo himala rong buntaga kay sayo kay tani bangon. Ay alangan nga daghan man kayong itinerary nga adtuan. Pero sa among lakaw unya madi, di ko kasabot og angay bakong malipay o maguol. Pero niingon man ang Ginoo nga nindot kayong adlaw, so ako na lang ning ilipay madi. Kay bisan pa man og naay bad circumstances nga nahitabo, there is always good in every situation. Pero sometimes usahay na nalipong nataani madi, pareho ra man na. Ay ayaw na lang sigig pagarpar din ha. Bitaw oy balik ta. Sometimes man good, we are blinded by our own desire and wants. Mao nga usahay, kusog kaayo ta mo yaw-yaw. Labi nag mag-involve og kwarta? Ay Diyos ko day! Yaw-yaw dito, yaw-yaw dire. Ay unsaon man pod nga lisod man pod kaayo pangitaon ang kwarta. Maayo man unta og ang ibayad dahon ras bayabas og tuba-tuba. Di raba naunsa. Pero pasalamat lang gihapon ta sa Ginoo madi. Kay gitagaan gihapon ta og kusog, knowledge and skills para makasurvive sa mundong ibabaw. Ay mao ba? Pag sure oy. Unya ako sa ning dalikyatan og laba madi. Kay lisod pod og dili ni nako labhan na manimaho niya akong agup-op ayaw o. Pero nindot sa kay ni akong bana kay moapong sa gyud og maglaba ko. Pero fast forward ta kay daghan pa kay taglakton. Di ba ton? Naunsa man ning mabayhana. Kasayawon man noon ni og chacha. Ay pagdali din ha kay imong bana na niradon na. Pero time pa nganong ni aura naman sad ka din ha madi. Ay shesh, di magbuot. Pero naka-realize ko madi ba? Dugay-dugay naman dai kung wala ka suroy og syudad. Pero dili na lang ko mag storytelling ana diri madi kay next chapter na lang pod na. Unya timing man pod nga nagkutoy ning akong tiyan madi. Aw, nag-stop over lang sa mi diri sa Jollibee. Pero ngano man is madi nga paspas man kaayo mulakaw. Naunsa man ni siya nga mura man ni siya excited. Na excited ba? Naguul man gani na. Ay ngano man pod. Ay maritisad lagi ka. Ay tan-aw na lang. Ay pagdali diha kay gibiyaan na ka. Mura sa gyud si Doro the Explorer o. Unya sa sige na kong lakaw madi. Na-amaze gyud ko sa ilang dalan. Ay ayaw na lang mo pangutana og ngano. Basta nakakita na mo og unsa to. Unya mauna ni madi. Moment of truth na. Ay, CD na sir. Ano nila? Tibok ni siya ini sa CD na. Na impas gyud ni ron. Pero nakulbaan gyud ko sa sunod nga pangutana madi. Kay moingon man dayon og pila man sad ni. Huy, I'm not preferred. Preferred ba? Kaya ya ka man lang. Ay basig ma-trending ba? Pareha sa what happened, Vela? Ay pagpuyo na lang, pagpuyo. Unya mo gawas na dayon ta diha madi. Kay human naman ta sa atong first itinerary. Pero time pa nag-rain raindrops of home man di ay ni. Na makakanta masag taani og It's Raining Men. Hallelujah, it's raining men. Ay hilom musamot ang uwan. Unya kay wala man ta kadala og raincoat madi. Kumbati, tanaws palibot, istoryag kadiyot, dala binutbot, ayaw ot. Dagkuan ng lakang ni mo diha madi, kay daghan pa kay kagadtuan. Og ari na dayon ta sa atong second destination madi. Pero yun na pa, nagkalapad man lang ang likod ani niya. Ay ayaw na lang siglangas diha kay nikuha na siya naps. Nap. Pero time pa, naamay nanawag og free taste madi. Gili-li pas babae o. Ay tanaw man gyud na kay judgmental man ta. Na, kagubkob lang. Unya gisimhot pa. Salamat sa free taste. Di ba tay? Unya back to the first destination dayon mi ani madi. Kay ingon man nga ipabalik og alas 4. Kay lisod pod og mag-atang ko didto. Na, mainlab unya ako nag-ayo. Huy, pabadlong ka. Pero pasalamat yung kumadi nga naremedyohan ra. Kay kung wapa na, makahilak jud kog usa ka planggana. Unya lesson learned lang yun ni nako madi no. Ay kahibaw naman gud ta nga dili pwede butangan og gahi ang butanganan sa laptop. Pero Diyos ko day, kinalaging usahay gahi tag ulo no. Unya ra ta mo tagam og muto og nanay nahitabo. Unya ari dayon ta sa atong ikaupat nga destinasyon madi. Ay kini laging daghan tag alaga no. Ay sige lang kay lablab man pod ni sa amo. Unya ato sa ning ubanan atong bana madi. Ay mo gawas masad ning atong pagka-supportive wifey madi. Lisod pod og siya ray masigig kuyog nako. Di ba ko? Ayaw ko. Oh, sa sunod na punta magchika madi. Bye-bye!